महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम् सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं खण्डं च कारयेत् वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरं परब्रह्म वनमाली गदाधरः कोटिकन्दर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायक श्रीवल्लभा कृपानाथो गिरीन्द्रशत्रुमर्दन दावाग्निदर्पहर्ता च गोपी भयनिवारक गोपालो गोपिकन्याभिः समावृततिष्ठिता विद्वज्जन प्रकाशी च रामकृष्ण जगन्मयं गोपिका शताकीर्णो वेणुनादन तत्पर कामरूपं कलावन्तं कामीनां कामदो विदु मन्मथो मधुरानाथो माधवो मकरध्वजा भानुकोटि प्रकाशी च निश्चितार्थ स्वरूपक भक्तप्रिय पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रदा हृदि कृष्णो मुखनेत्रे श्रीकृष्ण स्वरूपक भक्तप्रियश्च श्रीकृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् श्रीधर श्रीकर श्रीशः श्रीनिवास संतागति भूतीशो भूतिदो विष्णु भूधरो भूतभावन सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशना श्रीनृसिंहो महाविष्णु महादित्यश्च तेजसा भक्तानां दयाया नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपक प्रणवो ज्योतिरूपक सुदर्शनं महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम् सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं खण्डं च कारयेत्
वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरं परब्रह्म वनमाली गदाधरः कोटिकन्दर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायक श्रीवल्लभा कृपानाथो गिरीन्द्रशत्रुमर्दन दावाग्निदर्पहर्ता च गोपी भयनिवारक गोपालो गोपिकन्याभिः समावृततिष्ठिता विद्वज्जन प्रकाशी च रामकृष्ण जगन्मयं गोपिका शताकीर्णो वेणुनादन तत्पर कामरूपं कलावन्तं कामीनां कामदो विदु मन्मथो मधुरानाथो माधवो मकरध्वजा भानुकोटि प्रकाशी च निश्चितार्थ स्वरूपक भक्तप्रिय पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रदा हृदि कृष्णो मुखनेत्रे श्रीकृष्ण स्वरूपक भक्तप्रियश्च श्रीकृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् श्रीधर श्रीकर श्रीशः श्रीनिवास सन्तागतिभूतीशो भूतिदो विष्णु भूधरो भूतभावन सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशना श्रीनृसिंहो महाविष्णु महादित्यश्च तेजसा भक्तानां दयाया नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपक प्रणवो ज्योतिरूपक सुदर्शनं महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ज्ञात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम् सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं खण्डं च कारयेत् वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरं परब्रह्म वनमाली गदाधरः कोटिकन्दर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायक श्रीवल्लभा कृपानाथो गिरीन्द्रशत्रुमर्दन दावाग्निदर्पहर्ता च गोपी भयनिवारक गोपालो गोपिकन्याभिः समावृततिष्ठिता विद्वज्जन प्रकाशी च रामकृष्ण जगन्मयं गोपिका शताकीर्णो वेणुनादन तत्पर कामरूपं कलावन्तं कामीनां कामदो विदु मन्मथो मधुरानाथो माधवो मकरध्वजा
भानुकोटि प्रकाशी च निश्चितार्थ स्वरूपक भक्तप्रिय पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रदा हृदि कृष्णो मुखनेत्रे श्रीकृष्ण स्वरूपक भक्तप्रियश्च श्रीकृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत्। श्रीधर श्रीकर श्रीशः श्रीनिवास संतागति भूतीशो भूतिदो विष्णु भूधरो भूतभावन सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशना श्रीनृसिंहो महाविष्णु महादित्यश्च तेजसा भक्तानां दयाया नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपक प्रणवो ज्योतिरूपक। सुदर्शनं महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम्। सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं खण्डं च कारयेत् वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरं परब्रह्म वनमाली गदाधरः कोटिकन्दर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायक श्रीवल्लभा कृपानाथो गिरीन्द्रशत्रुमर्दन दावाग्निदर्पहर्ता च गोपी भयनिवारक गोपालो गोपिकन्याभिः समावृततिष्ठिता विद्वज्जन प्रकाशी च रामकृष्ण जगन्मयं गोपिका शताकीर्णो वेणुनादन तत्पर कामरूपं कलावन्तं कामीनां कामदो विदु मन्मथो मधुरानाथो माधवो मकरध्वजा भानुकोटि प्रकाशी च निश्चितार्थ स्वरूपक भक्तप्रिय पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रदा हृदि कृष्णो मुखनेत्रे श्रीकृष्ण स्वरूपक भक्तप्रियश्च श्रीकृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत्। श्रीधर श्रीकर श्रीशः श्रीनिवास संतागति भूतीशो भूतिदो विष्णु भूधरो भूतभावन सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशना
श्रीनृसिंहो महाविष्णु महादित्यश्च तेजसा भक्तानां दयाया नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपका प्रणवो ज्योतिरूपका। सुदर्शनं महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम्। सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता। ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं खण्डं च कारयेत् वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरं परब्रह्म वनमाली गदाधरः। कोटिकन्दर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायक श्रीवल्लभा कृपानाथो गिरीन्द्रशत्रुमर्दन दावाग्निदर्पहर्ता च गोपी भयनिवारक गोपालो गोपिकन्याभिः समावृततिष्ठिता। विद्वज्जन प्रकाशी च रामकृष्ण जगन्मयं गोपिका शताकीर्णो वेणुनादन तत्पर कामरूपं कलावन्तं कामीनां कामदो विदु मन्मथो मधुरानाथो माधवो मकरध्वजा। भानुकोटि प्रकाशी च निश्चितार्थ स्वरूपक भक्तप्रिय पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रदा हृदि कृष्णो मुखनेत्रे श्रीकृष्ण स्वरूपक भक्तप्रियश्च श्रीकृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत्। श्रीधर श्रीकर श्रीशः श्रीनिवास सन्तागति भूतीशो भूतिदो विष्णु भूदरो भूतभावन सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशना श्रीनृसिंहो महाविष्णु महादित्यश्च तेजसा भक्तानां दयाया नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपका प्रणवो ज्योतिरूपका। सुदर्शनं महावेगं गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम्।
सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं च कारयेत् वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरं परब्रह्म वनमाली गदाधरः कोटिकन्दर्पलावण्यो गोपीनां प्राणदायक श्रीवल्लभा कृपानाथो गिरीन्द्रशत्रुमर्दन दावाग्निदर्पहर्ता च गोपी भयनिवारक गोपालो गोपिकन्याभिः समावृततिष्ठिता विद्वज्जन प्रकाशी च रामकृष्ण जगन्मयं गोपिका शताकीर्णो वेणुनादन तत्पर कामरूपं कलावन्तं कामीनां कामदो विदु मन्मथो मधुरानाथो माधवो मकरध्वज भानुकोटि प्रकाशी च निश्चितार्थ स्वरूपक भक्तप्रिय पद्मनेत्रो भक्तानां वाञ्छितप्रद हृदि कृष्णो मुखनेत्रे श्रीकृष्ण स्वरूपक भक्तप्रियश्च श्रीकृष्ण सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् सर्वं कृष्णमयं जगत् श्रीधर श्रीकर श्रीशः श्रीनिवास संतागति भूतीशो भूतिदो विष्णु भूदरो भूतभावन सर्वदुःखहरो वीरो दुष्टदानवनाशना श्रीनृसिंहो महाविष्णु महादित्यश्च तेजसा भक्तानां दयाय नित्यं प्रणवो ज्योतिरूपक प्रणवो ज्योतिरूपक।